से कहाँ है रे ए भाई ए तो दामना पेंट के दियो हो बुआ पेंट पेंट इटा गोटे केन जगह के पहुंची गली बोलू जेन बार देखो पूरा लोक खचा खच भर्ती ही चल जे का करबो हम नोना मन के नमस्कार कर देती ता नोना नमस्कार खुटी बड़ी पुरस्कार का करबो आज तो हमें कन्या देखी आइथिलु आ मामू घर के हो जा मामू केने गोला बोलू आ मामू केने गोला मामो 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 नमस्कार मुई तोर भाई रे ए प्रभु मामो नमस्कार हे मुई तोर मामू मटुकिल मन के नार दा कहिन छे अनि चो हे केंचे ए तोरा बसी चन बोलो हे मामो नमस्कार मौका राग नहीं कर दे ए प्रभु मारी पकड़ मामो नमस्कार बुटी मोके केने आनी गिर तू इटा तो का केना आनी छे होए झांझी मुड़ा दा कहिन छे आनी चू हे जे का करमी ती मुई का करबो होए इतना बहणी जई चन काला बणी के दुई दिन हला ना हमर जमा घर के नहीं जीवा नहीं आबा के हे जे का करमु आमे डगरे मुरे बेड़ा डगरा मुके हे ई गाने जे कथा गुडे कहू छे सुन हां कइमी तो ओ जे सुइला आइसक्रीम चुइला আর যে চেতলা সকাল পাতো বামনি গুড়া নার দেখলা বলিছি हां हां হয় ठीक কইলি দে শুন নো হ্যাঁ যে খোঁজবা के पड़बा খজমু কে नहीं हेले देख ঠিক আছে খজমু হ্যাঁ है এ সরো গানার বুঝাও গানা বুঝা রে केने गोलू रे सांता बेड़ा जेती भी तो डरू छी ना खटा तो हमर जमाए मा तोर इटा गोटे किनती तरे पुर जक थोड़ा लटकी छी किन बाटो रे आयो रे मां रे बेड़ा दिनती फुने डरी करे भाग सुना हटा हमर जमा नहीं सके इटा काय कल करे लिन फल मामू टुकल के नातेन बोल ई पिला के अंता पिटा पिनमी हो गई है बच्चार थर का कइलो जे छी थू गुखिया काम मुटे कोला हमर जमा थे आयो रे मां हमर जुबरा तड़बा सिगन बाहरु थिलार भल पापुई होथिले ई पिला गुटे किनतिटा देखो हो कोका बुबा मने तमर बाटू नहीं चे बेले हमर संग नहीं आसी पिला
দেখো তোমার গাঁটা চিন নেই হলে কেন পিলাকে জবমু না হনুয়া জবা এ বুটি আমার সাঙ্গকে ডাক রে ফেবরে আমার যুবরাজকে ডাকবার ঠিক আছে যুবরাজ সাঙ্গ যুবরাজ কেনে বলে বলু কে সাঙ্গ যুবরাজ আসো হো कौन है चिकरे अरे कौन है चिकरे कौन है चिकरे জীবন যুবরাজ নমস্কার भल्ला था अरे कौन है चिमचा ची সবু সরিগলা সবু সরিগলা কোন হইছি সরিগলা সাবু সরি গলা कौन है चिमचा कौन है तो আমার গচল জাম কে চুরি নেলা জান তো নালা নালা যেতকে খান্দি জাকনা সবু থিলা সবকে বই দিছে যদি দরকার আছে তাহলে নেই যাচ্ছি কাগজ নেবা নেই নেই আমার জাম কে কাগজ নেবা কুহ হ্যাঁ তার বুয়া রূপে ଥିଲା কি कौन कहूछ मु किछ बुझी पारुनी ए प्रभु चालीचे ইকার মজা খলি না चालीचे খালি अरे कौन चाली छी ললঠন ডাকে দইছ ললঠন খালি চলেই চল না होतो कोतो पागल किरे ए पा ये हुतो हुतो कुतो कुतो मुनी करो ए प्रभु इता नहीं जान पाबी हमर राजकुमार आज काली तो इता छोट पिला बूढ़ा बूढ़ी भी जानू चल ना तो मैंने जान बाकी अरे कौन है सीधा सुन कौन है चालीचे कौन चाली छी प्यार चालीचे लोभ इंग्लिश कहली প্যার প্যার ই গানে কেজি না তুলা হচ্ছে কেজি কেজি ঘিনা হচ্ছে ছতি পোড়া প্যার মিলুছে কেজি কেজি का सहित এ ভগবান আমার যুবরাজ আর নে কাম দেন না अरे का सहित का হে এ পদ বাটে হে দে तो माने मोरी होय पछो होय হে होय, পদি होय। গত ভাত কে দেখবো বলে হবা देखो टिके পদ বাটে দেখবো বলে হো तो দে माने एते व्याकुल होई कहउछ जेतबले देखिबा को पड़िबो कि मो पछपट रे कार प्रेम चालिछि निश्चय देखिबा ताले देखिबा हां निश्चय देखिबी तो ये मोर वचन ना कि तू एपोटा के हां ये मोर वचन ना कि तू एपोटा के মই জানি চাকা এটা আমি সরু কে নাই আমি সরু কেটা तमे तू जाननु ना नहीं नहीं हटा काम हटो ते हम जानमु कि हम काट दीचू तमे तो थेछि इन ना तमने ये मोर रचना रचना ए रचना रचना अरे मु तते डाकुछि परा रचना तते को सुबा जाउनी रचना अरे रचना ए रचना कौन चाचे सब रचना मु तते बचाछि परा ए रचना कौन चाचे हम रचना मु तते बचाछि परा कौन चालछि रचना कौन चालछि रचना तू तो पुणी किए अच्छा आ मो रंजन को छुईबाकू साहस केमिति कलो ताले जानिबाकु चाहो कि मो के ताले सुन मो हेछि ए रंजन प्रेमिका ओ रंजन को भला पाए और रंजन मध्य मध्य भला पाए कौन कहलु हां रंजन को भलो हां मो रंजन को आ भला पाए रंजन मध्य तते भलो पाए ओ रंजन मध्य मध्य भला पाए रंजना ए रंजना ए सब ए कौन कहूची ये सब एमी कहूची तमे कल जानी ना मु तुमको केते भला पाए तो भला पाए बारे न रंजना सतर तु जदी मते छाड़ी की मते भूली जाए याकू भला पाउछु ताले हबो जनकु ना जनकु मरिबाकू पड़िबो प्रेम जनक साथीरे हुए आउ जब दी जनक साथीरे हुए ताले जनकु ना जनकु मरिबाकू पड़ी थाए
তাহলে বচা ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ କଣ ଇଏ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ବଚା ରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଣ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ আবে ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଦେଖାଯିବ କଣ ପଛ ପଛ ମାରିକି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଦମ ଅଛି ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆ ଆବେ ଆ ଶଳା ତ ପୋଷାକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ କହୁଛୁ ମତେ ମାରିବୁ ଆବେ ତଳକୁ ଦେଖ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆବେ ଆ ଦେଖିବା ବାହାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାମାନେ ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ କିଏ ଇ ଲୋକେ କା ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଶୁଣବେ କିଏ ତୁଇ ମୁଁ ହେଉଛି ତୋ ଭେଣୀ দেখ মুখা রিগা নেই কর দেখ କଣ କରିବୁ দেখ রিগা নেই কর দেখ আবে କଣ କରିବୁ দেখ রিগা নেই কর দেখ আবে କଣ କରିବୁ ভাল কলে রে ভাই হেতি দে ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲୁ ରଞ୍ଜନ ଇଏ ଦି ଜଣ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ତାହେଲେ ହବ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ହବ ନିଶ୍ଚୟ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଗେ ୟା ଦେଖିବ ତୋ ଶକ୍ତି କେତେ ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ হব তো নিশ্চয় শক্তির পরীক্ষা যুবরাজ তুমি কা শক্তি খরচা করব আচ্ছা আমি আজ ঝাঁটি মুড়া ভোগ নেই খাইনু খলি দনাকু মুড়ি মারি করে টলি উপরে পকান্তু ই পিলাকে হেন্তা করি মুড়ি মারি করি গোটে সাথ ই গানা ছাড়মু আর গোটে সাথ কে বামনে গুড়া কে নেমু युवराज मैं तो इसको रप्पा 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 काट डालूंगा हट बेड़ा रबा तो शांता मैं तो इसको गोईती गोईती कर देंगा युवराज तुम्हें का टेंशन नौच मुई तो ऑनलाइन गुंडा स्टोरी लोके करी मारी देबी বেশ তোমার তিনজন কবরে মোর বিশ্বাস আছে যদি ইয়াকু মারি মোরি রঞ্জনাকু মোরি পাখকু নিয়ে আসব ठीक अच्छे তাহলে তোমার দুজনকু স্বর্ণ পদক উপহার দেবি यस ब्रो स्वर्ण पदक আর স্বর্ণ পদক भाई रे हाँ। আমার बुआ पुरखा दिन भी नहीं देखला रे स्वर्ण देखबा। पदक होए सत्य क्या जा हो जा ठेसी पोका আর নেমুনা বইমুয়া क्या बोलो বইমুয়া নেমুরে স্বর্ণ পদক বেড়া নেমু কে? হয়ে যা মান লাগবো না हाँ तुई लाइन लागू की মুই পদ পদ থিবি না গা तुई तो छेराटा मुई जानी चला तुई नहीं पढ़ू मुई एकत पढ़बी মুই পদ পদ থিবি না ठीक अच्छे चल ତାମାନେ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ କଣ ହେଲା ବେ ଆବେ କଣ ହେଲା তুই না জানি মই কে କିଏ ବେ ତୁ 36 হিরোকু 37 গুন্ডা একা লড়িব এই মহল মন্ডা କଣ କରିବୁ ବେ তুই তো নিশ্চয় মরিবু सुनेगा गिरीश का सुनेगा क्या ଆବେ হ্যাঁ ଆଗେ ଆ ଦେଖିବା ବାହାର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ঠিক ଅଛି তুই তো নিশ্চয় মরিবু ଆଚ୍ଛା ঠিক ଅଛି ଦେଖିବା
ছাড়ি দে আর বুয়া এ বুয়া যুবরাজ যুবরাজ তোমার কাঁটা যে বুয়া ফিরে নিও নেই হেলে নেই হোক বুয়া মারি পকুতে 17 মার এটা 15 খুচরে দিয়েছিল না তাମାନେ ହବନି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଖରା ମଧ୍ୟ ସିଝିବନି ତା ଦେଖ ମୁଁ ୟାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି ঠিক আছে যুবরাজ ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖ ୟାର ଦିନେ କି ମୋର ଦିନେ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ ଦେଖିବ ତ ଶକ୍ତିଟା କେତେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବେଶ ଆଗେ ଦେଖିବା ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା মুই কাকে মারুছিলি মুই কাকে মারুছিলি ତାମାନେ এনে করা ୟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଛାଡ଼ିଦିଅ ହଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତତେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଯଦି ତୁ ୟାର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ଚାଉ ତାହେଲେ ତତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହବ ନା ହଁ ମୋ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯିବିନି ସତରେ ନାହିଁ ତାମାନେ ୟା ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ନାଇଁ ତମେ କେମିତି କଥା କୁହନି ମୋ ପ୍ରଶାନ୍ତର ତମେ କିଛି ବି କରନି ମୁଁ ତମକୁ ଏ ରଚନା ବେମାରେ ପାଗଳ ତୋର ଯାଇଛି ହୋଇ তো ছাই ছুঁইলে কেহি পারে না সহি আসিছি এ দুনিয়াকু তোরি পাই ততে নেই একা ফেরিবি নাহি রচনা কেবল তু ভয় রলো আউ যদি তোমার মধ্যে কে আছে তাহলে তার